हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ संतोषी रथ। मु आज 8th क्लास इंग्लिश बुक रो बिजू पट्टनायक एंड हिज डाकोडास विषय पढ़ाया पढ़ेला जितक तुम कष्ट शब्द अच्छी हार्ड वर्ड अच्छी तार ओडिया मीनिंग रखिदेवी। तुम चाहिए तुम कॉपी नोट कर तेरे प्रथम आम एसचिप 1 पढ़ा। एसचिप 1 दुईटा पाराग्राफ अच्छी पाराग्राफ 1 and 2 ताको पढ़ी और ओडिया रे 1 by 1 प्रति शब्दर अर्थ कही देवी। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट एसचिप 1 paragraph 1। ठीक है ना। बिजू पट्टनायक वाज बॉर्न डेयरडेविल एंड ए रिस्क टेकर, ए सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड एडवेंचर। ठीक है ना। पिले डेयरडेविल माने दुस्साहसिक लोक आउटे रिस्क टेकर मैंने कौन कहला अर्थात जानूच गोटे कम कले रिक्स अच्छी ताको करने को कुंठाबोध हेनी। अर्थात एडवेंचर माने पिला कौन कहला दुस्साहसिक अनुभूति। तेरे पिले पढ़ा बिजू पट्टनायक वाज ए बॉर्न डेयरडेविल रिस्क टेकर एंड ए सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड एडवेंचर। अर्थात बिजू पट्टनायक जड़े दुस्साहसी व्यक्ति थे। से जड़े कौन साहसिकता भीतर साहसिकता थिला, वीरत्व थिला एवं दुस्साहसिकता प्रतीक थिले। से सिंबल ऑफ करेज माने दुस्साहसिकर प्रतीक। बुझीपार बिजू पट्टनायक थिले जड़े दुस्साहसिक व्यक्ति। से जड़े साहसिकता भीतर साहसिकता थिला, वीरत्व थिला, आत्मविश्वास थिला और दुस्साहसिकता प्रतीक थिले। This part of his nature is seen in his life, both a pilot and a politician। अर्थात पिले से जने विमान चालक तथा राजनेता थिले। केमती विमान चालक पिले विषयटा टी आगू पढ़ले तुम जापर। बिजू पट्टनायक थे नवीन पट्टनायक बाबा तुम जान। राजनेता जड़े एवं से जड़े विमान चालक केमती पढ़ले जान आगू। What the brave horse Chetak was to Rana Pratap, the Dakota was to Biju Patnaik. The Dakotas were to Biju Patnaik। अर्थात पिले जो राणा प्रताप घोड़ाटा चेतक थिला, चेतक बोलता ना थिला। चेतक गोटा जीपली पकाए राणा प्रताप मतलब वीरत्व कार्य संपादन साहाय्य करे। अर्थात राणा प्रताप जिते वीरत्वर कार्य संपादन करती घोड़ा चेत साहाय्य करे। ठीक से ही बिजू पट्टनायक जो विमानटार नाम है डाकोडा मध्य से ही दुस्साहसिक कार्य कर साहाय्य करथिला। केमती आम तो विषय आरंभ पढ़ुचे ना जानीपारानी टी आगू को पढ़ले आम जानवे जे कि प्रकार डाकोटार कार्य कर साहाय्य कर बुझीपर। बुझेगा। ये थी तुम पाराग्राफ 1। अर्थात पिले मुझे ओडिया अर्थ मुझे कहीदे। बिजू पट्टनायक जड़े दुस्साहसी व्यक्ति थे। से भीतर कौन साहसिकता, वीरत्व, आत्मविश्वास एवं दुस्साहसिकतार प्रतीक से थिले। से जड़े विमान चालक ता सहित राजनेता भी थे। चेतक जी बड़ी राणा प्रताप सिंह को गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन कर साहाय्य करे। ठीक से बड़ी बिजू पट्टनायकर जो डाकोटा जो विमान टी से बड़ी दुस्साहसिक कार्य कर साहाय्य करे। ये है पिला पाराग्राफ 1 पढ़ा पाराग्राफ 2। ठीक है ना। एसचिप 1 पाराग्राफ 2 टा पिले पढ़ेली। हाउ बिजू गॉट हिज फर्स्ट डाकोटा is itself a great story of adventure and courage। Biju by then had started the Bhubaneswar Flying Club। अर्थात पिले कि प्रकार बिजू पट्टनायक जो विमान डाकोटा को से क्यों प्रकार से आनी कौट आनी आगू पढ़ले जान एवं तार एडवेंचर एवं क्यों प्रकार वीरत्व सहित से आनी सहित से भुवनेश्वर गोटे विमान उड़ान क्लब आरंभ करते। जो डाकोटा आनिले से भुवनेश्वर आमर नाला एयरपोर्ट नाला। बिजू पट्टनायक डाकोटा आणवे बोली सिटी एयरपोर्ट स्थापन कले। डाकोटा आसला। डाकोटा तो एमती राउंड पर चलिक आसपार ना गोटे विमान तेणु जो लैंड कर तेणु भुवनेश्वर से एक विमान उड़ान क्लब आरंभ
କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଡାକଟା ଆସି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ବୁଝିହେଲା। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ବିଜୁ ହାଓ ବିଜୁ ଗଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଡାକୋଟା ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କରେଜ୍। ଯେଉଁ ଡାକଟାକୁ ଯେଉଁ ଆଣିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏବଂ କରେଜ ସାହସର ସହିତ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଲବଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ନା ଯେହେତୁ ଡାକଟା ଗୋଟେ ବିମାନଟେ ନା ସିଏ ତ ଆଉ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ନା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଡାକଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବଟେ ତିଆରି ହେଲା। The second world war was over। ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଓଭର ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଡାକଟାଟିକୁ ଆଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲେନ୍ସ ୱେଆର୍ ଲେଇଂ unused at the America Air Base at ପାନଗାରା ନିୟର କୋଲକାତା। ପିଲେ ଏୟାର ବେସ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଘାଟି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିମାନ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଘାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଡାକଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଲିକତାର ପାନଗଡ଼ାରେ ଅପବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେଉଁଠି ପାନଗଡ଼ାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପବ୍ୟବହାର ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅପବ୍ୟବହୃତ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ବା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଡାକୋଟା ୱେଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ many of these Dakotas were used as the transport aircrafts to carry materials to overseas। Biju wanted to buy one of them for his Bhubaneswar flying club। ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ପରିବହନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପରିବହନ କରିବା। ବୁଝିଲା ତ? ଦେଖ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଠି ଡାକଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସେଠିକି କ'ଣ ପରିବହନ କରାଯାଏ ସେଇଥିରେ ଏ ଡାକଟାରେ। ବୁଝିଲା ତ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଡାକଟା ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। When Biju was about to fly an airport to Pangara, some of his friends refused to him. Some of his friends rushed to him, requesting him not to fly as heavy storm was building up. But Biju, aware that air devil, ignored their warning and said, "This is Biju's plane, which flies during a storm." And take up the stayed at the Pangara, got a Dakota repaired with great difficulty and returned to Bhubaneswar with his first Dakota। मैं आगे पढ़े देली आगे बुझे दूसरी देख टेकअप मैंने पे जानते टेकअप मैंने कौन जो विमानटा उठब उपरकू से कहती टेकअप। अर्थात पिले से जो डाकटा आने कोटी जाते कलिकता यात्रा करते कलिकता जाते से आकाश प्रबल झड़ तोफान होबार सूचना मिलूला। तेणु केते गुड़े बंधु कलिकता यात्रा को स्थगित रखापी परामर्श देले एमती झड़ तोफान सूचना अच्छी बा सूचित होची तेणु कलिकता हेले जाना स्थगित रख पर जीवु। मात्र से सतर्क सूचना को खातिर न करी कलिकता गले सेठारे डाकटा विमान को मरामती कले पड़ीला न अनिष्ट होती कौन सुविधा असुविधा तार होता आगे मरामती करदे तापर से डाकटा को भुवनेश्वर को प्रत्यावर्तन कौटी कि पिले बुझ मुझा अर्थ आर कहीदे टी विषयटा टी कष्ट बुझीदे सहज लगे। द्वितीय विश्वयुद्ध पर विजु पट्टनायक विमान उड़ान क्लब भुवनेश्वर आरंभ करते। बुझेगा अमेरिकार जो डाकोटा युद्ध विमान गुड़िक युद्ध पर कलिकतार पानगड़ ठारे अपव्यवहृत अवस्था पड़ रही सेगुड़िक कौन से डाकोरा से जो विमान गुड़ा कौन करती ना युद्ध संक्रांतीय पदार्थ परिवहन करती अर्थात युद्ध संक्रांतीय जितक जिनस से
से जोगाती बुझेगा तो से अनयूज केते गुड़े प्लेन सीटी पड़ा से गोटे को प्लेन को विजु पट्टनायक रखा चाहिए बुझिलटी से गोटे को डाकटा को आने कलिकता यात्रा करते कारण कलिकता थिला ना पानगार ठारे विजु पट्टनायक कलिकता जावाई बाहर से आकाश झड़ तोफान सृष्टि होबार सूचना मिलूला केतक बंधु कलिकता जावा बारण कले कलिकता यात्रा को स्थगित रखापी परामर्श देले मात्र से सतर्कता सूचना को खातिर कले आगू जो झड़ तोफान से सब खातिर नक कलिकता यात्रा कले सेठारे गोटे डाकटा विमान को मरामती कले अत जो प्लेन अनयूज प्लेन पड़ा से गोटा को पूरा कौन मरामती करदे तापर से डाकटा सहित निजे भुवनेश्वर को प्रत्यावर्तन कले बुझीपाल ना यहाँ बोले ये थी तुम पाराग्राफ 2 SCP 1 पाराग्राफ 2 तापर पढ़िया SCP 3 SCP 2 पाराग्राफ 3 पाराग्राफ 3 पढ़िली मेनी ऑफ Biju's advantages in air were in fact with his Dakotas only. He with his Dakota that he got from Pangera flew to Indonesia and brought back the Indonesia leaders when the Dutch planes were flying around to shoot his aircraft down. During the war in Kashmir was Pakistan, he also supplied necessary things to Indian soldiers with his Dakota. For his contribution to Indonesia independence, the government of Indonesia has honored him with the title of Bhumiputra. Bhumiputra meaning is the son of soil. And one of the Dakota is kept in Indonesia in the memory of Biju even today. बुझेगा पिले मैं पाराग्राफ 3 पढ़ीदेली तुमको धीरे धीरे की बुझेबी बुझेगा तो Many of Biju's adventures in air with in fact with his Dakotas only. He with his Dakota that he got from the Pangera. Many of Biju's adventures in air were in fact with his Dakota only. अर्थात पिले बिजु जो आकाश मार्गे जे दुस्साहसिकता प्रदर्शन करते से सब केवल ताकर डाकटा विमान जोगु संभव होइतिला तो डाकटा विमान थियाते with his Dakota that he got from Pangera flew to Indonesia and brought back the Indonesia leader when the Dutch planes were flying around to shoot his aircraft. अर्थात से पानगेर आणुवा बेले से डाकटा को इंडोनेशिया यात्रा करते बुझेगाटी जो पानगेर आणिले से भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब से समय डाकटार इंडोनेशिया यात्रा करता नेता मानक से डाकटा विमान भारत को निरापद आनीदे बुझीगला अर्थात सी आम भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब को आसला पूर्व से इंडोनेशिया को जाते पानगेरू इंडोनेशिया सब नेता मानक से डाकटा निरापद भारत को आनी बुझीगला तो When the Dutch planes were flying around to shoot his aircraft down. अर्थात पिले जदि से प्रत्येक विमान गुड़िक आकाश मार्गे उड़ूला समस्त प्रतिबंधक सृष्टि करने से डाकटा को गुली करके नष्ट करने को जाते बुझीगला पिले During the war in Kashmir with Pakistan, he also supplied the necessary things to Indian soldiers with his Dakota. अर्थात पिले से समय पाकिस्तान सह काश्मीर भारतर युद्ध है बेले से मध्य साहस सहित डाकटा विमान भारतीय सैन्य मानक आवश्यक जिनपतर जोगाउले बुझीगला पिले से समय पाकिस्तान सहित काश्मीर भारतर युद्ध बेले बुझेगा कारण काश्मीर पे पाकिस्तान आम सहित युद्ध करता ना मध्य साहस सहित डाकटा विमान भारतीय सैन्य बाहिनी मानक आवश्यक जिनपतर जोगाउले बुझीगला क्या मध्यम डाकटा मध्यम जोगाउला
For his contribution to Indonesia's independence, the government of Indonesia has honored him with the title of the Bhumiputra. ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃସାହସ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। କାହାକୁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଟା ସରକାର? ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସରକାର। ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? And one of the Dakotas is kept in Indonesia in the memory of Biju even today. And one of the Dakotas is kept in Indonesia in the memory of Biju even today. ए पर्यंत मध्य इंडोनेशिया तांको स्मृति पे क्या स्मृति पे ना बिजू पट्टनायक स्मृति उद्देश्य रे एक डाकटा तांकर रखा जाइए। पिले बुझीपारे पाराग्राफटा तथा मुझे आउथर टी ओडिया तो मुझे बुझे दूसरी पिले अर्थ बिजू जो बिजू पट्टनायक जो आकाश मार्ग जो दुस्साहसिक सहित प्रदर्शन करते साहाय्य करते डाकटा विमान जो सब संभव है। अर्थात पिले बिजू पट्टनायक आकाश मार्ग जो दुस्साहसिकता प्रदर्शन करिसेंती से सबू ये डाकटा विमान जो संभव हो। से तले भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब आसी भुवनेश्वर आसिया पूर्व से पानगड़ू आनी ये डाकटा जो डाकटा विमान टाक इंडोनेशिया यात्रा करथिले। इंडोनेशियार प्रमुख नेता मानक से डाकटा विमान रे भारत को निरापद आनी थिले। जदिओ सेतेबेले प्रत्येक ए विमान गुड़ी को आकाश मार्ग उड़ूला समस्त प्रतिबंधक सृष्टि करने काले सृष्टि कर डाकटा को से गुड़ी कर नष्ट करदेवा चाहूले। पाकिस्तान सह काश्मीर जो युद्ध चलता भारतर सेतबेले साहस सहित डाकटा विमान भारतीय सैन्य मानक आवश्यक जिनिस जोगिया होता। बुझेगा ताकर दुस्साहसिकता इंडोनेशिया सरकार बिजू पट्टनायक को भूमिपुत्र सम्मानित करते। ए पर्यंत इंडोनेशिया स्मृति उद्देश्य डाकटा रखा गोटे डाकटा रखाई। बुझेगा पिले? पर दिस इज व्हाट बिजू पट्टनायक हिमसेल्फ told about one of his daredevil experiences with his Dakota to Mr. Dheer, who had researched on Biju and his Dakotas. अर्थात पिले बिजू पट्टनायक किभली व्यक्ति एवं बिजू पट्टनायक एवं डाकटा उपर गवेषणा करथिले एवं तांको उद्देश्य विषय किसी अभिज्ञता कहिसेंती। बुझीपाल पिले? अर्थ मिस्टर धीर नामक जड़े व्यक्ति से बिजू पट्टनायक किभली लोक एवं तांकर डाकटा उपर किसी गवेषणा करथिले एवं तांकर डाकटा संपर्क में किसी अभिज्ञता को कही छंती। एटा थिला पिले पैराग्राफ 4। एबे पढ़िबा लास्ट पैराग्राफ। ठीक है ना? वन डे बिजू वाज इनसाइड द कॉकपिट वन ऑफ हिज Dakotas and was about to fly off. A ground staff rushed to him and said, "Sir, something is leaking from the aircraft." Biju did not bother to get down and was still in the cockpit. He ordered the ground staff, "Get me some of his leaking things." अर्थात पिले सारे विमान उड़ाइवाई चलैवाई से विमान कॉकपिट रे किए बसता बिजू पट्टनायक बसी था। से ही समय जड़े विमान कर्मचारी कहले क्या कहले ना बिजू पट्टनायक कहले कि तरल जिनस कॉकपिट निर्गत हो बाहर। बुझेगा टी? अर्थात बिजू पट्टनायक से समय सांगे सांगे कहले से समय बिजू पट्टनायक कहते सब निर्गत होता किसी पदार्थ आणिकी मत दियो। बुझेगा टी? द ग्राउंड स्टाफ ब्रॉट सम. Biju tasted the liquid and took off. Probably Biju must have consulted his Dakota in this regard at the times
as he considered them as living beings, and his Dakota must have told him nothing, let's go. The ground staff brought some. ମୋତେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆଣି ମୋତେ ଟିକେ କିଛି ଦିଅ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣକ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲାଟି? ବିଜୁ ଟେଷ୍ଟେଡ଼, ବିଜୁ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଅଫ୍। Probably Biju must have consolidated his Dakota in this regard at the time, as he considered them as living beings, and his Dakota must have told him nothing, let's go. ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କିଛି ତରଳ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାଖିଲେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା କର ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ବୁଝିହେଲା? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜିଭରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକଟା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଡାକଟା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ 5th ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ଭଲକି ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। 4th ପାରାଗ୍ରାଫ ତ ପଢ଼ିଲ ତମେ। ଯେଉଁ 4ରେ ତମେ ପଢ଼ିଥିଲ ନା ମିଷ୍ଟର ଧୀର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାକଟାକୁ ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକଟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ମତ ଦେଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲଟି? କିନ୍ତୁ 5th ପାରାଗ୍ରାଫ କହୁଛି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିମାନ ଉଡ଼େଇବା ସମୟରେ ବିମାନର କକପିଟ୍ ଉପରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିମାନରୁ କିଛି ତରଳ ଜିନିଷ କିଛି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କିଛି ତରଳ ଜିନିଷ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚାଖିଦେଲେ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଡାକଟା କହୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର କର। ବୁଝିଲଟି? ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ପିଲେ ବିଷୟଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡାକୋଟାସ୍। এই ବିଷୟଟି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଏବଂ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଟି ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।